Ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Manalangin tayo po. Ginoo, pupurianda kayo po at pasalamatan, King Pasibayong Bengi, apig kalubong kaya kami. Salamat, Lord, King Bea, dareng balang metong namimye, oras bang pasibayo sumuyo, at makiramdam kareng kaya kayong banala amano. King pamagpatuloy na po ning kaya kaming pamanyamba, ikayo po yung manimuna kaya kami, at buklatan niyo po rin kaya kaming pusot kaisipan bang mitanam kaya kami nanumaning damdaman mingening kabengen na naagamit miking kaya kaming aldoldo pami biebe. Ating anak kaya kayong gamitan, ginupuspusan niya pong kabyasnan bang apasyag na nanuman ing mensahe na buriyong iparatang kaya kami. Pasibayo ginuing mata sa kapurian at kapasalamatan, iti babalik mi kaya kayo. Iti po yung kaya kaming dalangin, King lagi ng Jesus, kaya kaming tagapagligtas. Amen. Manatili pong mga talakad para king pangabasa ning banal na kasulatan na mayakit king Mateo Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang pong 12. Ang pagdalaw kay Jesus. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya'y isilang, may mga matatalinong taong mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak ng hari ng mga Judeo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ng buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at inusisa. Kung kailan lumitaw ang bituin,
Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyo ang mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alamagad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy na sa paghahanap. Sila'y pinangunahan ng bituing nakita nila mula sa silangan. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nilang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes kahit nagiba na sila ng daan pauwi. May panwanan taon po ka rin ang manang may basa.
me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my life, Lord, the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, Lord. All my May abengi po kay Katamongan. Nang tolduanda ko po na magsalita ulit king Simbang Bengi, muna ako pong response karela, o tiyako. Siguro po mapilan kay kayo ngayon ni, sinawa na po king lupa ko kasi panay ko pong at suking harap. Kaya minsan, lagi ko sasabihan, alwa naman pa yung magsalita kasi panay nang yakong harap po, ta naman din tao, sumawa nala kanako, sabi ko makanyan. Pero makanyan man po, ako po tinanggi at whenever there's a chance po na magsalita, pakikwanan ko po na tango lagi dahil panwalan ko na iti kaboryanan ng Ginoo. At kimpa magpatuloy ko po na wading amano na ng Ginoo ilang akit yung kanako at talwa po yako na magsalita ngayon. Nawading amano ng Lord ila po ring tanda ng tamo at alwaing taong magsalita, taong mamiyang mensahe ngayon. So maka-pressure po yung tatalyung dili na ning Simbang Bengi. At lalo na po na akakit ko ngayon na dakal pong tao, dakal po yung sinibang ngayon last day na ning kakatamong Simbang Bengi ngayon. Pero makanyan man balo ko na ing mensahe na ning Ginoo, yung maghari ka rin bawat metong kakatamong ngayon. So, ing mensahe po or ing topic na kakatamong pibulayan ngayon kabingan ngayon, apining celebrating the wondrous light that gives guidance and direction, or the Magis guide and direction. Apin po ding three kings or the wise men. So, lights have always been part of Christmas celebrations. Lights often decorate streets, houses, workplaces, and even malls. Naakit tamo po king paligid tamo ngayon sapak Christmas lights, sapak alalwang sulu, sapak alalwang sala or pan-decoration, bang kanita maging masaya, maging masalaya, ing bawat lugar na pwede tamong puntalan. At saan man tayo tumingin sa ating paligid, you will know that we are in the season of Christmas because of the colorful and vibrant colors of light that captures our eyes.
Light attracts us, not only this Christmas season, but whenever we see vibrant colors of lights, we easily tend to go there. And in reality, excited tamo kapag manakit tamong sala or masalang lugar. For example po, ninunang Mintakeniking Lakeshore. Ayan, dahil makulay, yung lakeshore, dakal pong mumuntang tao. Or ito pong lugar ng idol TikTok, King San Luis. Baka atin na din pong paras kaya kayo banda ka rin. Ita kay talipas ko, open niya for visitors. Capital Town. Panigurado po, dakal na din kaya katamo kaya niminta na din Capital Town. So, deng pong lugar rin, mapinala ka rin masalang lugar na pilit pa pupunta lang na rin tao kahit na malisangan, kahit na dakal tao, kahit siksikan, or even nating bayad, pagpilitan dang munta ding tao. Siyempre, para mag-picture-picture, mag-banding, mag-post king Facebook, makanyan man. At alwa mo po ding tao, ding attracted king sulu. Even ding insekto, attracted laging sulu. Ne? Kaya po minsan pag panahon na palutan, madalumdum lang ang ding bale kasi pamadan do ring sulu dahil sa pakalang niknik ding kaya katamong bale kapag makasagla po ring sulu. So ali mo tao ding ma-attract kapag ating sulu, even ding insects. At light has always been a part of Christmas. And Christmas is a celebration na damang-dama sa puso ng mga tao. At in reality, nagpapaalala ito ng pagsinag ng liwanag sa madilim na kalagayan ng sangkatauhan. This tradition is rooted in a Christian understanding of who Jesus is. In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Sabi po King John chapter 1, verses 4 to 5. So bakit nga ba natin sineselebrate ang Pasko? Naghahatid ba ito ng liwanag sa puso ng mga tao? At deni po rin kikatamong pibulayan ngayon. King Mumuna, the wondrous light brings great celebration. In Matthew chapter 2 verse 10, sabi na, when they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. Pansinin natin ang kagalakan ng mga pantas nang makita nila ang isang nagliliwanag na tala at tunay na nagniningning. Kalupa tamo na kapag atsuking colorful environment, excited tamo lagi. At buri tamo picture keta, picture ka rin. We are excited to go there. We are excited to spend our time because it gives great joy to us. But how about the light that Christ has shown to us? Are we ready and are we excited to go there, to spend time with the light that Christ has given to everyone? Kaya binaning kagalakan, apanamdaman daring pantas, ng ikit din between, apin din pamagligalig ng Haring Herodes. Kung abasaya po or mekyabi kaging pamamasanan din, ding pantas masayala, na akit din between, at akatag po din bayong haring may bait. Pero sumagid na nita, Haring Herodes, mangibabo kayo ligaligan, o ing takot. Tatakot siyang hari at matitrete niya dahil king pangasilang ng Jesus. Ating takot, ating pangamba, king panamdam ng Haring Herodes dahil isipan na anytime, pwede yung milako king pangahari na kapag Jesus dagulya. Historians tells us that King Herod was a cruel, power-hungry ruler who destroyed anyone. He feared that Jesus might topple him from his throne. Ding pantas magsayala, king sala na ikitda, atin lang kasalpantayanan na panwalanda, na finally, in Kristong tagapagligtas, dintang ne, ating mapilan na oras, akasumpong de. Kung alam mong padating ngayon ang Panginoon, at nais niyang manahan sa puso mo, makikiisa ka ba sa selebrasyong ito? Kagalakan ba
o takot ang mararamdaman mo? So nano po, ing kakatamo panamdaman, ing tula, kalupad na ring pantas, o ing takot, kalupa ng Haring Herodes? Because of the wondrous light that brings great joy, the wise men made a great effort to seek and worship the newborn King. And because we are now in a celebration, the wise men also offered him gifts during his birth. Kapag mumuntatam ka ring okasyon, kapag makihabeta mo ka ring celebration daring alwang tao, iya po mawawala ing regalo. At ing regalo, magbasiya kung nino ing kakatamong didinan. Kung nano yung pagkatao na ning kakatamong didinan. Kung hilig na ing paperworks, kung hilig ng mag-journal, imbibeta mo, journal book. Kapag hilig ng pamangan, bibeta mo pamangan. Kapag hilig ng malan, usually bibeta mo din malan. So, mag-base tamo din kung nino yung didinan tamong regalo kapag mameta mo. At makanini din naman yung gewa daring pantas. Number 1, binyed the gold. Bakit gold? So, gold is for a king. Bakit gold, sabi Pin? Because of its scarcity and immense value, gold was particularly associated with royalty and nobility. So dahil hari ing didinandang regalo, gold ing mumunadang binye. Kakadwa, frankincense for a priest. The inclusion of frankincense as a gift for Jesus may have indicated that the wise men understood that the prophecy of the newborn king carried it with the claim of deity. Ibig sabihin, metong yang kataas-taasan, metong yang supreme being, ing karelang pupuntalan. At king panahon na ito, ing incenso o ing frankincense, magagamit siya king metong seremonya or metong agawain para karing peka matas, peka supreme, peka ating authority. At kakatlo, myrrh. Myrrh is an anointing oil to prepare bodies for burial. So, kung isipin mo, bakit kaya myrrh? At bakit associated ya kay? Perhaps the wise men intended this gift as an indication of Jesus' humanity and how he would save his people, namely that he would die for them. So, myrrh, as a symbol of Jesus that would save the humanity, at kaya rin na nita, marapyaking kamatayan, at kaya rin na ning kamatayan, i-conquer na rin in death. Kung mapapansin natin, ito ay mga regalong naghahatid ng pagkilala sa haring sinasamba. They recognize Jesus as their King, as the supreme and divine, as a Savior of humanity, who later will face death and conquer it, to show His greatness and love to all. So ikatamo, makanano tayo kakilala ing Ginoo. Bilang tao, may sitwasyon na nakadepende sa kung sino at kung anong halaga ang regalong ating ibibigay. Kapag special yung tao yan, malyaring malya im kakatamong be. Pero kung sakto-sakto mo, para sabiandang na makipamaryo ka or makipamalaya ka makanyan, tang sakto-sakto mo yung bibeta mo. Pero king Ginoo, nakikatamang sa celebrate, ngayon Kapaskuhan, makanano bang halaga ing ipagkalubta mong regalo kaya? So king Pasko, atin tamo pong happy birthday Jesus na sobri. So i-take tayo pong challenge ito na ibeta mo ing karapat dapat na offering or gift para king kakatamong Ginoo. Siguro naman po ay halagang 20 pesos ing pangabait ng Jesus at king pamagkabiyay ng Jesus king biyeta mo. It's more than that. Jesus deserves more. So as you take part of the celebration, ang pagsamba mo ba at paghahandog ay naghatid ng pagkilala mo kung sino ba sa Jesus na iyong sinasamba? Jesus deserves the best as we celebrate His birth. And His birth brings great joy and celebration to humanity. Ganyan din sana sa puso natin ang tumanggap sa Panginoon.
Kakadwa po, the wondrous light provides essential guidance. In Matthew chapter 9 and 10, sabi ka rin, and so they left, and on their way, they saw the same star they had seen in the east. It went ahead of them until it stopped over the place where the child was. So gumagamit ang Diyos ng between or probably in the case of the three kings, star or light that guides the three wise men to Jesus. Ginawang gabay ng mga pantas ang mga bituin na naiiba sa panahong iyon upang makatagpo ang bagong silang na hari. At dahil sa tamang direksyon na kanilang nasundan or sinundan, ay nangyari nga na nakasumpong nila ng harap-harapan si Jesus. In life, there will always be directions that needs to be followed and decide on. So, dakal tamo po direksyon na kakatamong pakirapan king Aldoldo. Mumunandili ka rin estudyante, nanong direksyon or nanong guidance in kakatamong pagkapumilitang masundan. Kim pamag-aral ding exams. So, ating guide, questions, ating directions na kakatamong kailangan sundan bang kanita malikwata mong passing score. Makanta din kimbe, atin tamong kailangan gabi or tagagabay, bang kanita makapagkabyeta mo king katuliran, makapagkabyeta mo king kaayusan, makapagkabyeta mo nanungnuka rin ang bawat metong or ika mismo, ligtas ka at malawat ka king kapahamakan. We always need guidance para alita mo magkamali. In my case po last week, first time ko pong mag-travel na yakong daily. So kung ali ko po sunod ka rin direction, ako po mamangutang karetang mas biyasa, king airport makanyan, probably muli kong gagaga dahil ali ko po misa king aeroplano. So makantaya po kahulaga, ing mag-follow king direction, in madnyad guidance, dahil eta naman ngan balo ing ega na ganam. So how do we seek guidance king kakatamong life? So God's primary means of revelations are God's word through prophets and scriptures. Mga paraang nagbibigay ng patuloy na patnubay ng Diyos sa ating buhay. So whenever we pray, we ask for God's guidance. And when we were asking for answers, the scriptures are already prepared for us. Basan tanalamo, siyasatan tanalamo, at i-meditate tanalamo pagkabi, bang kanito, baluta mo na we are always in the right direction. Kaya be po king part ning number 2, in verse 2, na ning kakatamong text, sabi, where is the baby born to be the king of the Jews? So, kitang dapureng wise men, ining ko tangaynin. Anyone who travels usually asks for guidance and direction. And in this case, the wise men also did the same. May ngutang lapureng pantas na akala tamo, knowing these are wise men, baluda na nga ning ega na gana. And even the movement of the stars, baluda na. Pero, may ngutang la pa rin. Ibig sabihan, ali ega na gana, baluda ring tao, or balu tamo. And this is humble wisdom shown by the wise men. This is humility. Dahil hindi lahat alam nila, hindi lahat alam natin, we are living a life that needs the guidance and direction of God. At akita mo na making sure la, kahit ang direction na ito, making sure la na itang star ay ito, in right direction, kung no ka rin niya Jesus, kung no ka rin niya may panganak Jesus, amin din through the scripture, through the prophecy from the past, from the Old Testament. Ngayon, we are now living in a world full of our uncertainties. Minsan, ngayon panahon tamo, we cannot even trust even our government, even for example, even our policemen who are sworn to protect us is alina apagkatiwalan. Even some of our government leaders cannot be trusted dahil king karelang makasariling kaburian
at kasakiman. And this is exactly the nature of the government in which King Herodes or King Herod leads that time. Mangambaya at tatakot dahil paratang neing haring magpalaya, King madalumdum ng pamamahala, King Jerusalem o King Judea. Kaya din ka rin ing maliligaligya, King panahon na ito, ding alwang religious leaders at tao na magkabe king karalumduman. May kontento na lahat may sanay king makantang pamibebe, anya gagawan danamo ing buridang gawan, kahit ito malina. So, pumilalawat yung sitwasyon na pakirapan tamong ngeni at yung sitwasyon na maliyari dati. Leaders who are greed, leaders who are incompetent, or governance that are not pro-people still exist nowadays. At sana, in government tamong ngeni or some of the government leaders, manamdamlaring takot king panahon na pagmasusyan tamong ngeni, ing pangapanganak at pamagdatang ng kakatamong Ginong Jesus. At inding sitwasyon, king may basang teksto, na iharing Herodes, susubukan nila naman linlangan ding wise men. Nang sabi na, go and search carefully, and as you find him, report it to me, so that I too may go and worship him. So sibukan na lang linlangan ding wise men. Sabi na, kapag ikit siya Jesus, or ikit siya yung pantunan yung hari na may panganak, munta kayong pasibayo kanako, bang kanita, sabihan nyo kanako kuno ka rin niya, at ako man, apuntalan kay at asambake. May kaula ding hari, ay may kaula ring pantas, na bit-bit itang makantang mensahe. Pero as we go along, king kakatamo pong pamagbuli, king kakatamo amano ngeni, akit tamo kung naning gewa daring pantas, kayari. Sibukan na lang linlangan ding pantas, pero may biguya. Because God provides guidance through warning to both wise men and Joseph. Hindi magtatagumpay ang paglilinlang sa taong kumikilala sa guidance ng Panginoon. Ihahati tayo sa mismong harapan or hihahatid tayo sa mismong harapan ng Diyos dahil sa kanyang maliwanag na paggabay. Impamagdatang ng Jesus at pangapaslag ning kayang sala king bietamo, iyang mamiyang maragula gabi, kung makananong magkabi king liwanag, king katuliran, king lugod, at king makataong pamibebe. So the wondrous light provides essential guidance. King pamaglakad tamo, anang kasakit ingalang sala, anang kasakit nung alakang kasaw. In case da po rin kaya katamong kapatad na ating person with disabilities na bulag, nung alalang akakit, puro dalumduming karelang akakit, anang kasakit yung maglakad. At parte na ng kanilang being ating kailangan ating kasawop. So ikatamo, alitaman person with disabilities, manakit taman, mapalad tamo, dahil manakit tamo, pero kailangan tamo pa rin ing gabi na ning kaya katamong Gino. Tamo baling ega na gano, tamo balo ing pwede tamong dalanan, kareng susunod da aldo, kareng susunod da panahon. Anya ing gabi, ing liwanag, na ning kaya katamong Gino, yung kailangan tamong pagkapilitan, pagsikapang isik or hangarin as we go along on our faith journey. Kakatlo, the wondrous light creates in us a new direction. In Matthew chapter 2, verse 12, and having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. So, ikit tamo na despite na susubukan ng maglinlang King Herodes, karetang atlong pantas, yamig tagumpe. Herod cannot stop God's plan. God enlightens these wise men, and so they don't use the expected way, but the alternate way designed to bypass Herod.
So God's direction brings goodness, safety, and security. So ikita mo na, ginawa yung paralan ing Ginong Dios, bang kanita, detang atlong pantas, ela din mi pahamak, ela mi balik ang King Herodes, at mi tuloy ing babalakan ng matsura para kang Jesus. So kimbiyata mo, dakal abagi ing burita mong gawan. Dakal adalan ing burita mong dalanan, without even thinking where these roads or where these directions will lead us. Kimpa maging impulsive tamo, ating panahon na may papahamak tana mo. Kimpa maging sige-sige tana mo, karin desisyon tamo, sige-sige tana mo, karin kaya katamong gagawan kimbe, maralas may papahamak tamo kapag makanita ing pagkabeta mo. Ating panahon na maging maroktana pala, ating panahon pala na may papalawot tana king Ginoo, ating panahon pala na etani kilala ing Ginoo king beta mo, dahil alwan na impapakit tamong pamagkabi or lifestyle king Aldoldo. Makanyan man, atin pong metong kasiguraduan na kahit may palawot taman, magkamali taman king harapan ng Jesus, iyan naman manatili ang at siya para kaya katamo. He will always redirect our lives into something beautiful, into something that nurtures our growth, something that provides success, something that provides joy and contentment, and something that will bring goodness to us. God sees us, akakit nakatamo ng Ginoo. God hears us, daramdaman nakatamo din ng Ginoo. And when the road we are taking right now is not something that we prayed for or desired for, please know that God is doing something for you. God is doing the best things for you. So eta mo mimimwa or eta mo mag-worry kung daratang man yung panahon na eta mo sigurado kung gusto bing gagawan tamo or eta mo sigurado kung iniba ing buri ng be na pagkalub na ng Ginoo kaya katamo or iburi ng ipagkabi ng Ginoo kaya katamo. Magtiwala tamo mo at magpatuloy na maniwala kaya. For His plans are better karing kaya katamong plans. At ing direksyon na ng Ginoo, mas better yung paking direksyon na burita mong tahakan or pagnasan kimbe. King metong pong maging speech ng Catriona Gray, kinuha kayo mo po itang last sentence na, sabi na, and on your path, you are never denied, only redirected. So God never denies the things we are praying for or we are desiring for. He only redirects us to something more meaningful and purposeful and for our own good. So sana po, kalupad na rin pantas na atin nalang balong dalanan dapat, yet they still listen to God's redirection dahil ito ing mamiyang kaligtasan karela. Kimbeta mo atin taman plano ngayon atin taman buring dalanan ngayon at pakyarapan kimbe. Let us always open our hearts, open our minds to God's redirection. At God's redirection is not a denial. God's redirection is something that will bring goodness to our lives. So eta mo pumimimwa, etay sa sangkanan ng Ginoo kung datang maning panahon na makareditana na ini na pala ing tahakan tamo. Pero bigla na kang i-redirect, bigla nang ikorba ing demo, keta pang bagay o pangyayari na mo pa e-expect daily. Siguro milyari na po kaya katamo itang atin tamong balak na makanini, pangarap po na maging makanini, but as we go along the way, alwa pala ing buri ng be kaya kaning Ginoo. And we will always expect those things, lalo na karing anak, lalo na karing kayanakan, na nung ka rin, they are starting to find their direction in life. So metong muing certain ka rin, God's direction is the best direction na pwede tamong i-take
at dalanan. As we continue to our journey of faith, may this Christmas season be a reminder of how great the wondrous light that Jesus has given to humanity. This light continues to shine not only this season, but every season of our lives. Let us join everyone in celebrating this wondrous light. The wondrous light that guides our steps as we continue our journey, and the wondrous light that will direct us towards living in righteousness. So be a Christian, be a believer who celebrates the wondrous light that is being guided and directed by God through His words. May the wondrous light of Jesus enable us to trust Him, to obey Him, to receive great joy amidst pain and struggles, to sustain a living hope, and affirm that this light will guide and direct our faith journey. So, kimpamagyarin na po ng kakatamong simbang gabi, ng kakatamong tema, celebrating the wondrous light, simula po ng mumunangaldo at magpahanggang ngayon ng katatawlian. May God's light shine in our lives. May God's life leads us to trust Him, to obey Him, to sustain our hope, and to accept this light as our guide and direction para magkabeta mo. King sala, king katuliran, anuno ka rin mamiyang tula, king kayang harapan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Purihan tayo po yung ginuling balo ko. Itamungan po may bless tamungan keng mensahe na miyatad kaya katamong kapamilatanan ng kaya katamong chairman. And to recognize him, may I read the citation po. Certificate of Appreciation is given to Gerson S. Maniti for blessing our congregation with the powerful and inspirational preaching of the Gospel of Jesus Christ during the celebration of Simbang Bengi 2023 with the theme, Celebrate the Wondrous Light, given this 21st day of December 2023, signed Mr. Mark Wayne S. Paras, Nurture Ministry Head, Ms. Karen Shane P. Fajardo, Worship Committee, Deaconess Cheryl Joyce A. Bondoc, C.E. Deaconess, and Reverend Victor L. Raimundo, Administrative Pastor. Nakita ng mga pantas kung paanong dapat napapurihan si Kristo. Ipinagkaloob nila ang pinakamainam na regalo sa Kanya. Tayo din ay nahahamon upang ipagkaloob ang pinakamainam na handog sa Kanya.
Matulaming papasyag, hindi kaming kapasalamatan o kaya kaming malugod na Diyos, kaniting pinandit, kapamilatan dareti ngayon. Lalapit ko lang kaya kaginuking bendisyon ninyo lareti, nung makananong migdalalang tulakya kami, magdalala namang tulakya ka, banlalong magamit kingi kasulong na ning kaya kang kayarian. At ding matulang bigkalub oy pang banal, itugtog mo na yaman ning kaya kang masagahanang kalam karela, hilagyo ng Jesus. Amen. Manatili ming papasyag gawig pang banaling kaya kang kayapan. Yung kaya kang lugod. At ing tula at dadalanan yung kaya kang maya babalita ka rin kaya kaming piya. O kaya kaming malugod na Diyos. Tunepin miyayaliwaman ing karanasan, miyayaliwaman ing malilyari. Dapat ating metong nga Diyos sa papahintulot king kayapan. Kalupad mo, ginong Diyos, di kaya kaming dimdam maminsay. Dening pantas, anong nino, ing migdalang tula karela. Migdalang selebrasyon na niyang nikit ding sala. Migdalang pamagbayo. Huling Ginoo metong asukat, asikretong mayakit, ing nebiyasa lang tinuntun kingkekang kaburyan. Nebiyasa lang tinanggap king kamalyan, ban kanita akit de ingusto. Makanyan miya sana ginong Diyos sukat i-celebrate ining kapaskuan. Kilalanan ming alaking sukat ipagmaragul kaya ka. Kilalanan mi ginong Diyos na hanggang nanupang pwede ming gawan kaya ka Ginoo. Sukat kilalanan ming antimong pamayad. Uling alang nanumang mangaya pabage,
na pwede ming i-offer ka, maliban king pamintuan da ka, magpailalam kami ginong Diyos, king kaya kang upaya. Kalingwan ning kaya kaming sarili. Nunay may git ginong Diyos, kilalanan mi ing kaya kang sikanan king kaya kaming biye. O kaya kaming malugod na Diyos, patawaran niyo kami po. Linisan niyo po din kaya kaming puso't kaisipan. Manting upayang akit mi aliwayng lungkot, akit mi aliwayng lumbe. Nunay pa naman ginong Diyos, may gitming akit, kingaslag na ning kaya kang upaya. Itang direksyon na sukat tuntunan na ning kaya kaming biye. Kaya beniti ginong Diyos, o deni po ding anak yu. Makaduko, makapiyak at manalangin. Sasabihan da, kukulahit da rin karelang puso ginong Diyos, ing lamanan ing karelang kaisipan. Ing kapag nasana ning karelang pamibiyabiye. Ipanalangin da ginong Diyos, ing miyayaliwang aspeto na nimbiye kalupa na mo ning kabiyayan. Kalupa na ginong Diyos, ngining pinandi tilalapit dala rin karelang kaluguran king biyena at suking dasena ning kapanamdaman. O deng aliwagin ng Diyos, lalapit da ginuing karelang suliranin king biye. Tugtugya po yung masaganang kalam karela ginu. Ban tunepin sunlagya ing kekang makapagmula lang sala kalupa na ning sinlag anikit da ring pantas. Lalapit ko lang naman ginong Diyos, ding kapatad na tsuking karelang pibale-bale, makyagum kaniting pamagmasusi na ning simbambengi king pamag-celebrate king kaya kang pangabait. Bendisyonan nyo lagi no habang makyabela king kasiwan. Dahil nga tsuking abroad ginong Diyos, anong ninuring makyabe ginu, mapalyaring ating pamangulila dapat ngening pinandit ginong Diyos, kaulan nyo po king kaya kayong mayupayang gamat, ban panamdaman da in comfort. O ginu, man karapat dapat. Man sukat karapat dapat mamulot ang yangking pisimen mula lang mundulang. Dapat tinggap mo kami. Nung inya naman o pangbanal nung makananong ingkek ang bugtong ay anak, pigkalub me, mas maigit mong ipagkalub ginong Diyos. Yung kaya kaming kayaduanan, lalong-lalo na rin kaya kaming pamangailangan. Salamat ginong Diyos, kaya kang tela kadaya nakikapatid ay Gerson. Salamat ginong kaya rin mensaying pigkalub yu, kapamilatana. Dadalangin kaya po ginong Diyos, lalo na ing kayapang ministry, king leadership na antimong chairperson na ning iglesyang tinatagyo ka lugar iti. Kaya binaning kayang mabilog a pamilya. Panuwanan niya ginong Diyos na maging niya pang pagpapala. Mo kining iglesia, nung king community, at nung lugar may mandala ginong. Ikami man ginong Diyos, gawad nyo kami pong pamagpala kareng dasan mi. Mabiyasa kaming kumilala, kikya kang upaya, magpasakop, kingke kang kaburian. Uling iniing sukat at matulid daptan, kingke kaming pamikawaning pansamantala. Ginuing ating apon miyayaliwa yung pekyarapan. Ating stress, ating pagal, ating tula, ating lungkot. Pero sa patiya ginong Diyos, ining bengi ban ma-renew yung kaya kaming kaisipan. Ban ma-renew yung kaya kaming espiritu, at ban ma-renew yung kaya kaming kaladwa. Ban ganita kingaldo na ning bukas ating kaming siglang sumuyo kaya ka. Ipanabilin ko pa ginong Diyos, yung miyayaliwang activity na ning kaya kang iglesia, kareng anak bukas, kareng king lay org night, kayabe na ginong Diyos, ning kapaskuan ng pambayong banwa, miyabe-yabe kaming samba kaya ka. Panabilin ko yung sablang iti ginong Diyos, ating sablang sika na nasukat kailangan mi, tanggapan mi po. Ating sablang itigin ng Diyos, adwan kong bilin kaya ka. At asahan tanggapan,
King lagyo ng Jesus. At ngeni tanggapan tamo ing bendisyuna ning Diyos, Sikpa, Anak at Espiritu Santo, panwana na kayo at ingatan, para king biyabanal, ban kanitas sun lagya ing sala na kaya katamo, king biya matulid, ngeni ang gana king kapilan paman. Amen. 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 Pwede tamo pong mag-offer, malakas sa palakpak king Diyos. Ayan. God bless po. Malyari tayo na po lukulok at lukulok tayo pong marathon at dahil pong mapilan announcements, bangkalita at ala akalingwan. Karen pong mag-order t-shirt. Nabo, pakikwata na lamo po king lalam. Pero bayaran nyo pa. Next po, ate pa, ayan. Den nga hanggang lay organization, malakwan tamo. Buri sabihin, den nga natsuken, ini malakwan tamo po. Pero din pong UMM, kaya tatamo po lalong sagli, may papag-istorya tamo. Ayan po, bukas siya po yan po, daring anak. Next. Ayan po, bukas siya pa rin yan Ayan. Call time daw po, 5 p.m. Okay na? Okay, sige po. God bless po.